WNTV انگلینڈ سے عابد حسین سیالوی آپ کے ساتھ ہیں. ایک ایگزیبیشن میں ہم ہیں اور یہاں پر بات کرتے ہیں جو پیرنٹس اور ساتھ ریلیٹیو جو ہے وہ بچوں کے آئے ہوتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا نام؟ عائشہ. عائشہ, یہ بتائیے کہ آپ اپنی سسٹر کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں, تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے یہ سارا دیکھ کر؟ ظاہر ہے میں خود بہت زیادہ کریٹیو ہوں, تو دیکھ کے بڑی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور الگ الگ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ بچوں نے کس طرح سے ایک چیز کو پریپیئر کیا ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے کیسے اسکلز اس میں پٹ کی ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں بچوں نے اپنی طرف سے بڑی زیادہ اسٹرگل کی ہوئی ہے. انہوں نے اندر جو ہے نا اور قسم کی کریٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے اور رائٹنگ اسکلز میں بڑا زیادہ مطلب کسی نے کیلیگرافی کی ہوئی ہے, کسی نے مطلب کٹ مارکر کو یوز کیا ہوا ہے, تو اچھا لگ رہا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ جو آپ کی نظر میں جو ہے نا وہ آپ بھی آپ نے بتایا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو ایک اسٹوڈنٹ کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے اس میں اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیسا رول ادا کرتی ہیں اور کتنا اہم رول ادا کرتی ہیں؟ میرے خیال سے تو بڑا زیادہ رول پے کرتی ہیں یہ کریٹیوٹیز, کیونکہ میں بہت زیادہ کریٹیو ہوں اور مجھے اس ٹائم پہ مطلب میں اس طرح, کیونکہ ابھی کالج لائف میں آ کے بھی مجھے ہوتا ہے کہ میں مطلب سم تھنگ کچھ نہ کچھ میں کرتی رہوں, کچھ نہ کچھ بناتی رہوں, یا وال ڈیکور پریپیئر کر رہی ہوں میں, یا پھر ٹیبل کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں, یا گلاس ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. اس طرح کی میری ایکٹیویٹی ہے. ایکچولی یہ ایکٹیویٹیز ہمیں پٹ کرتا ہے اسکولز میں. اگر ہمیں یہ ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جائیں گی دین ہمارے اندر یہ ایکٹیویٹیز آتی ہیں, اس کے بغیر نہیں آتی ہیں. اچھا, ملت سائنس کالج اور اسکول اور ان کی انتظامیہ جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تھینک یو کرنا چاہوں گی, کیونکہ انہوں نے بچوں کو خود موقع دیا اس چیز کا کہ بچے اپنی اسکلس دکھا سکیں, وہ کتنی نیٹنیس سے کام کر سکتے ہیں, کتنے دل سے کام کر سکتے ہیں, اور ایکچولی بچوں میں کتنی زیادہ کریٹیوٹی ہے, اور مطلب انہوں نے جو ہے نا کس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں ایک چیز کو, یہ سب کرنے کا موقع دیا ہے ملت اسکول والوں نے, تو تھینک یو سو مچ. اس وقت ہمارے ساتھ پرنسپل کھڑی ہیں ان کے مینجمنٹ سیکشن کی, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, would you like to tell me what's your role in this exhibition? Okay, you have asked me the role that I must say that the exhibition, whatever you have seen over here, there is a great effort behind this work, the effort of the students, the effort of the teachers, and the effort of our respected chairman, Sir Usman Rashid. He has a great vision for the society, for the students, even for the Pakistan, because he believed that every student, I must say that every student has a lot of skills. There is a dire need to explore them, and I must say that it is my luck that I am working in this organization who has this ability to explore those things in the students. What kind of role of learning by doing in the life of a student? Actually, there is a great role of learning by doing, because the hectic routine of learning is really a hectic routine for the students, because they are used to of cramming. But so that's why I must say that a lot of students feel bored during only learning. So through these activities, we have given them the concept. We have introduced the concept of learning by doing in the society, and students really enjoyed it. And I again must say that inshallah, with the effort of our team, with the effort of our chairman, we will continue this project. Would you like to suggest your chairman that such kind of activities must be arranged not once, twice or thrice in a year? I must say again that after conducting this exhibition, I have taken the feedback from the parents, and they say they are saying even that we are late about conducting this exhibition. So inshallah, we will conduct these activities somehow twice in a month, or maybe after a month. We will conduct this exhibition, because Miller School and College is one of the most unique organization who is introducing not only the new method, also introducing some unique ideas, some creativity through the Bloom taxonomy, because after introducing the Bloom taxonomy, I must say students have adopted this method and they really like this method, because it's all about the creations. And
lot of and our students have a lot of creative ideas. There is a dire need to explore them, to urge them how do they utilize their skills in their daily life. As a observer, as a principal administration, you are observing each and everything. And what's your take on the result which you people are getting from this exhibition? We have conducted this exhibition for the 2 days. And in these 2 days activities, I have seen that a lot of parents, not only who are the parts of the millet, while the other ones who are the parts of the other organization also visit this exhibition, and they have given a positive view about it, and they have encouraged us that we should hold it maybe twice in a month or after a week. And what are your next plans? Would you like to change the theme, or would you like to add something new one? Yes. Because it is the specialty of Miller School and College to introduce the new ideas, to introduce the unique ideas in the society only for the betterment of the students. So I must say, we will introduce new things, we will introduce new ideas and the unique ideas who will bring a revolution in the society. Thank you for talking with us. Thank you so much. अच्छा सर, ये फरमाइए कि आप का जो अदारा है इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं और आप एक सेक्शन जो है ना वो सेक्शन को डील कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं, तो आप ये फरमाइए कि जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है, इन दोनों में से किसकी अहमियत ज़्यादा है, या ये दोनों जो है ना वो लाज़िम मलज़ूम है? ये दोनों ही लाज़िम मलज़ूम है. जब तक बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ेगा, उसे उसकी हिस्ट्री और उसके मैकेनिज़्म के बारे में आगाही नहीं होगी, और जब तक वो उसको प्रैक्टिकली लॉन्च नहीं करेगा तब तक वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता या कर नहीं सकता. जैसे फ़िलासफ़ी है, खाली जहन के अंदर रख कर चलेंगे तो वो गलत है. अगर उसी फ़िलासफ़ी को प्रैक्टिकल के अंदर लाकर अगर हम कुछ बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो वो बेहतर है. तो जैसे यूनानी फ़िलासफ़र्स थे, देयर थ्योरीज आर स्टिल एग्जिस्टिंग, उनकी थ्योरीज अभी तक मौजूद हैं और वो कारगर भी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन वो लोग इसलिए पीछे रह गए कि उन्होंने प्रैक्टिकल को अप्लाई नहीं किया. सो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आर. अच्छा, ये फरमाइए कि जब स्कूलों में और कॉलेज में, जब मैं भी इस सेक्टर में रहा हूँ, मैंने आमतौर पर देखा कि बच्चों को ना बस मुझे याद है कि नाइट्रोजन गैस तैयार करनी है और वो में उसका रट्टा लगाया जा रहा है, ठीक है. इसी तरह से जो है ना वो दिल का ऑपरेशन है तो उसको मेंढक को तो हमें पढ़ाया ही जा रहा है, करवाया नहीं जा रहा. और जब कराया भी जाता है तो फिर साल के आखिर में, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि साथ साथ ही प्रैक्टिकल कराया जाए? इस पर भी राय दीजिए, और आपका इसमें तरीकाकार क्या है वो भी ज़रा बताइए. जी, प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ ज़रूरी है. हर वो चीज़ का जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और साइंस तो मुकम्मल तौर पे ही 90% से ज़्यादा जो थ्योरीज़ हैं वो प्रैक्टिकल रिलेटेड हैं. तो अगर हम प्रैक्टिकल साथ साथ करवा दें तो बेहतर है. हमारा इदारा भी इसी लाइन पे काम कर रहा है कि एज़ फार एज़ पॉसिबल जो बुक्स के अंदर इवन जो 9th-10th है उससे हट कर जो प्राइमरी सेक्शन या मिडिल सेक्शन है वहाँ की बुक्स के अंदर भी जो प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स आते हैं हम साथ साथ करवाने की पूरी कोशिश करते हैं. सर बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो तारीफ़ की मोहताज नहीं है, और गुजरांवाला में एजुकेशन के हवाले से उनकी खिदमत जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और जो हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते थे कि सुनहरी रूप से लिखे जाने वाली हैं, और बिलाशुबा ये ऐसी ही इनकी खिदमत हैं. इस पर तो हम कुछ सैर असल गुफ्तगू फिर किसी और नशिस्त में करेंगे. तो आज हम जो आपको हमने जो दिखाई है एक एग्ज़िबिशन मॉडल्स की, स्टूडेंट्स मॉडल की, उसके हवाले से हम बात करेंगे. मेरी मुराद है जनाब उस्मान शीर साहब, चेयरमैन मिल्लत स्कूल्स एंड कॉलेज, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. अच्छा सर, ये फरमाइए कि मैं भी मिल्लत के साथ इंगेज रहा हूँ, और मिल्लत का एक पूरा इम्तियाज़ है कि मिल्लत हर साल कोई ना कोई नई जो है ना वो जिद्दत के साथ जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर चलता है. तो ये जो आपने छुट्टियों का जो समर वेकेशन का काम है वो मॉडल की सूरत में दिया, तो इसका थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये इसके पीछे क्या लॉजिक थी. जी, हम मिल्लर स्कूल माशाल्लाह 35 बरस से तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और बहुत अरसे से हम रवायती समर टास्क बच्चों को देते चले आए हैं. इस दफ़ा हमने बतौर ख़ास
इस बात का एहतमाम किया कि हमारा समर टास्क जो है वो ब्लूम टेक्सोनोमी लर्निंग मेथड के मुताबिक होना चाहिए। चनाचे उसी मुनासबत से हमने बच्चों को इस दफ़ा तातीलात गर्मा में समर टास्क जो है वो प्रोजेक्ट बेस दिया कि बच्चे सिर्फ देख कर न लिखें बल्कि देख कर पढ़ें ज़रूर, लेकिन अपनी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो किए हुए काम के साथ करें, अमली काम करें और करके दिखाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब जो दौर चल रहा है इसमें करके दिखाने वाले लोगों की अहमियत है, ज़रूरत है, और इन्हीं लोगों का मुस्तकबिल रोशन है कि जो कर दिखा सकते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जब एक ये आइडिया आपने जो है ना वो कंसीव किया, फिर इस आइडिया को आपने डेवलप कैसे किया? कुछ टीम के साथ आपने डेवलप किया या ये आपकी इनफरादी कोशिश थी? जी, मैंने मिलर स्कूल के सीनियर असातिज़ा इकराम की टीम माशाल्लाह यहाँ बेहतरीन टीम मौजूद है, उनसे इस हवाले से मुशावरत की और उनको इस कंसेप्ट के हवाले से बताया कि क्या ही अच्छा हो कि अगर हम ऐसा करें। तो टीम ने इससे इत्तेफाक किया और फिर हमने बच्चों को मॉडल के तौर पर पहले मरहले में तकरीबन 5000 वीडियोस बतौर मॉडल जो हैं वो इंटरनेट से हमने सर्च करवाई और उसके लिए 25,000 रुपये इनाम का ऐलान किया कि जिन टीचर्स की वीडियो सिलेक्शन के एतबार से बेहतरीन होगी उस टीम को हम 25,000 में से बकदरे हिस्सा जो है इनाम देंगे। तो टीचर्स की टीम ने तमाम मज़ामीन जो कि हमारे स्कूल में 8 मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं 1 क्लास से 9 क्लास तक, तो उन्होंने 5000 वीडियोस जो हैं वो सेलेक्ट की, साइंस पर, मैथमेटिक्स पर, उर्दू पर, इंग्लिश पर, इस्लामिक स्टडीज़ पर। तो वो 5000 वीडियोस में से फिर 1000 वीडियोस जो हैं वो सिलेक्ट की गई और हमने जून और जुलाई के 2 माह में 24 वर्किंग डेज़ जो थे वो तय किए और 24 वर्किंग डेज़ की मुनासबत से अव्वल जमात के जैसे 6 मज़ामीन हैं तो 6 मज़ामीन की 6 वीडियो रोज़ाना बनती हैं, तो 24 दिनों में वो वीडियोस जो है वो 100 से ऊपर चली जाती हैं। तो इस मुनासबत से तकरीबन 1 क्लास से 7 क्लास तक के बच्चों को 1050 वीडियोस जो हैं 24 दिन रोज़ाना भेजी गई। यानी 6 मज़ामीन की जो वीडियोस थी जिनको बच्चों ने जिससे कंसेप्ट लेने थे, सीखना था, वो रोज़ाना उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर की जाती थी और उनके वालिदैन ने उनकी मदद की, रहनुमाई की, हमने ऑनलाइन जो मदद कर सकते थे वो भी की। और ये जितना वर्क आपने देखा है ये खालिस्तन बच्चे का वर्क है और उसकी वालिदा का उसके साथ यकीनन ताउन और मदद रही है। टीचर्स ने इस हवाले से ख़ास काम नहीं किया, बच्चे ने काम किया है। आम स्कूल्स में जो भी एग्ज़िबिशन होती है वो टीचर्स करवाते हैं और 10 से 15 दिन तालीमी काम रोक के तो फिर एग्ज़िबिशन के हवाले से काम किया जाता है। हमने समझा कि ये दिन बचने चाहिए तालीम के और गर्मियों की छुट्टियां का बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो एक इन चीज़ों से एक ना यूँ समझ ली कि एक जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी अहमियत भी उजागर होती है और उसके साथ साथ एक कल्चर सा एक ना तारी हो जाता है उन दिनों में, एक ख़ास कल्चर जो है ना वो अदारे के ऊपर उसकी छाप नज़र आती है। तो इसमें बच्चे का जो कैनवस वसी होता है या बच्चे का जो उसको जो मिलता है उसको आप किस तरह से एलेबोरेट करेंगे? जी, मैं अपनी जो नुमाइश के दिन थे 2 दिन उसमें मैंने विज़िट किया और वालिदैन से बिलखुसूस में मिला और उनसे पूछा कि हमने इस साल जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसको आपको कैसा लगा। तो उनके जो रिमार्क्स थे वो बहुत बेहतरीन थे और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि अगर ये काम नहीं होता तो इस साल हमारे बच्चे 2020 और 21 में गुजारी की छुट्टियों की तरह ही मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ करते और ख़ूब गेम्स खेलते और खूब जो है ना जी वक्त उसमें ज़ाया करते। तो हमारे बच्चों ने उन गेम्स पर वक्त ज़ाया करने की बजाय
جو ہے وہ آپ کی طرف سے روزانہ بھیجے جانے والے جو رہنما ویڈیوز تھیں ان کو دیکھنے کا معمول بنایا اور اس سے انہوں نے سیکھا اور سوالات کے جوابات تیار کیے اور پھر جو اس کے ساتھ آپ نے پروجیکٹس دیے تھے وہ کیے. اور ایک مزید یہ اضافہ ہوا کہ ہم ماں بچوں کی جو دوستی تھی وہ ڈیولپ ہوئی کہ بچے ہم سے پوچھتے نہیں تھے, سیکھتے نہیں تھے. ہم نے کہتے عام زندگی میں وہ کہتے ہیں میں پڑھ آیا ہوں سارا, لیکن چونکہ ان چھٹیوں میں وہ تمام تر کام میں ہمارے جو تھے وہ مدد کے طلبگار تھے تو وہ ہمارے پاس بیٹھے, ہم سے شیئرنگ ہوئی, ہم نے ان کی رہنمائی کی, تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا زیادہ موقع ملا اور ہمارا آپس میں گھر پر ایک بہترین ٹیم ورک ہوا اور بچوں کے مابین, پیرنٹس کے مابین ایک جو ہے وہ ٹیم ورک ڈیولپ ہوا اور انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک ہمیں آئندہ زندگی میں فائدہ دے گا. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ میں نے بھی وزٹ کیا اور میں نے دیکھا ہے اس میں بچوں نے کچھ بہت ہی اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا. جیسے کچھ بچوں نے سولر انرجی کے بارے میں, کچھ بچوں نے انوائرمنٹل فرینڈلی جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو آپ ان میں سے کوئی ہے یعنی پلان کہ ان میں سے جو ایسی چیزیں ہیں جو آگے چل کر جو ہے نا وہ پالیسی میکرز کے لیے مفید و معاون ثابت ہو سکتی ہیں, کیا آپ ان کو کمپائل کر کے کوئی ان کو جو ہے نا وہ کوئی دستاویز کی شکل دینے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ جی, بچوں کی طرف سے جو پروجیکٹ ورک کیا گیا ہے اس کی تمام تصاویر اور ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بنایا گیا ہے اور پہلے مرحلے کے میں تو ہم اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ اسکول میں بطور ٹیچنگ ریسورس میٹیریل میں استعمال ہوں گے کہ اتنا ریسورس میٹیریل جو مطلب سینکڑوں پروجیکٹ کی شکل میں ہیں تو وہ ٹیچرز کو جو آئندہ دنوں میں آنے والے ان کے ٹیچنگ اور تدریسی ایام ہیں ان کے لیے ایک بنایا وافر میٹیریل بن چکے ہیں جنہیں وہ کلاس روم کے اندر بچوں کے سامنے پیش کریں گے اور وہ ان کے لیسن پلان کے عین مطابق چارٹس بھی پیش کیے جائیں گے اور وہ سارا ہم نے محفوظ کیا ہے اور اس کو ہم آئندہ کے تدریسی پلان کا حصہ بنائیں گے. اور جن بچوں کے سائنس سکلز کو ہم نے محسوس کیا ہے کہ واقعتاً ان کے سائنس سکلز جو ہیں وہ مثالی ہیں تو بطور خاص سائنس سکلز میں ہم ان کو پالش کریں گے اور انشاءاللہ اگلے سال ان کو جو بین الاقوامی کینگرو انٹرنیشنل ایگزامینیشنز ہوتے ہیں انشاءاللہ ان میں بھیجیں گے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی وہ اپنے سائنس سکلز جو ہیں نا ان کو پیش کر سکیں اور دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کر سکیں اور اپنے ادارے کا نام روشن کر سکیں. اچھا سر, آن اے لائٹر نوٹ کہ جنہوں نے یہ کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بڑے انوویٹیو ہیں تو ان کو کوئی پیٹنٹ بھی کیا آپ نے, ان کے کوئی رائلٹی بھی اور ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں کاپی رائٹس وہ بھی ان کو ملیں گے؟ اس کے لیے اس کام کے اعتبار سے ہم نے سوچا ہے کہ جن بچوں نے اور ماؤں نے اس حوالے سے خصوصی کوشش کی ہے ان کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. پھر ان تمام کے ہم نے نمبرز بھی بنائے ہیں اور یہ نمبرز پروجیکٹس کے ساتھ کچھ دوسرے سمر ٹاک سے جوڑیں گے اور ان کو جوڑ کے تو اس پر باقاعدہ کلاس وائز اول دوم سوم پوزیشن ہوگی اور ملت اسکول کو اعزاز حاصل ہے کہ برسوں سے اسکول میں سمر ٹاسک کے اوپر اول دوم سوم پوزیشن دی جاتی ہے تاکہ سمر ٹیسٹ کو ہم ایک سیپریٹ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں اور اس میں محنت کرنے والے بچوں کو سیپریٹ یعنی دیگر جو اکیڈمک سالانہ پوزیشن ہیں ان سے سیپریٹ حوصلہ افزائی کرتے. تو انشاءاللہ 19 اگست کو وہ تقریب منعقد ہوگی اور تمام کلاسز کے بچوں کو اول دوم پوزیشن والوں کو انعامات ملیں گے اور پروجیکٹ بنانے والوں کو بالترتیب سرٹیفکیٹس انشاءاللہ دیے جائیں گے. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو نا اپنے اسٹاف کو اور اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے اپ کمنگ جو آپ کا وینچر ہوگا اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام کیمپسز کے پرنسپلز, ان کے معاون اساتذہ اکرام کو اس پہلی سالانہ سمر ٹاسک پروجیکٹ ایگزیبیشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی اس حوالے سے کی جانے والی تمام تر محنت کوشش کو
सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपकी इस तावन और मेहनत और दिलचस्पी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था। अब चूँकि बच्चों के अंदर एक साइंस और मैथमेटिक और दीगर मज़ामीन के हवाले से एक जुस्तजू और कोशिश जो कि लर्निंग बाय डूइंग के हवाले से अहम है, उसको हमने एक बड़े पैमाने पर थोड़े वक्त में ज़िंदा किया है और बच्चों में पैदा किया है। अब हम बच्चों के अंदर ये जो लहर पैदा और मौजज़न हुई है, अब इसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे। और अभी जो आइंदा की हमारी प्लानिंग है सेकंड टर्म की, तकरीबन अपने रूटीन वर्क के साथ 2 मज़ामीन को, बाकी तो हमने समर के लिए ख़ास किया है, लेकिन साइंस और इंग्लिश को प्रोजेक्ट्स में ऐड किया है। और ये सेकंड टर्म में तकरीबन अगले 5 माह में माहाना बुनियाद पर एक प्रोजेक्ट बच्चों को जो है ना उनकी डायरी प्लान में शामिल कर दिया है कि बच्चे अब इस चीज़ के साथ जुड़े रहें और ये बात आई गई ना हो जाए। और अगले साल का जो 2023 का समर टास्क है, यकीनन जब हम इतने अच्छे तजर्बे से गुज़रे हैं तो हम आइंदा साल का समर टेस्ट मज़ीद बेहतर बनाएंगे कि जो बच्चों के लिए मुस्तकबिल के जो डिमांडेड स्किल्स हैं उन पर मबनी हो। सर, WNTV से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हम दुआ गो हैं कि आपकी ये जो प्लान्स हैं अल्लाह ताला इनको जो है वो बेहतर से बेहतर करने की आपको तौफीक अता फरमाए। मैं WNTV UK का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके वसातत से आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सरगर्मी जो कि खालिस्तन तालीमी है, ये दुनिया भर के तालीमी हलकों में देखी जाएगी और यकीनन ये WNTV को इसका क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने इस तालीमी कवरेज में ख़ुद को पेश किया और हिस्सेदार बने।